क्यूट फेस तोर भारी ब्यूटीफुल रे आखिरे आखि मिसई दिले होची सब भूल रे हे म्यूट म्यूट लाथिला कली मो हाथ रे तोरे पाई समथिंग समथिंग हेला तो आज स्टार्ट रे केसुर माइला गजा छाती रे बाजिला बाजा कोठी तते मु थोई भी नैला बनस्ते डाकिला गजा 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 तू जो दिन होलो साजा सेई दिन होए पहिली राजा हे मु जो दिन होए रे साजा सेई दिन होए पहिली राजा सेई दिन होए पहिली राजा चोरा चाहनी रे अनै देले तू छाती को दौचु हाणी कलिजा होची पानी जंतर कलु की मदर कलु तू परनी किछि मो जानी पक कोलो चुटनी नई बाली सर सरु पाद काढिले तू घरु झुमुर झुमुर पाउजी बजाई करुछु तू तह गजा तू जो दिन होलो सजा सेई दिन होए पहिली राजा जो दिन होए रे साजा सेई दिन होए पहिली राजा सेई दिन होए पहिली राजा ऊपर वाला तो सुंदरी टिकारी मोते गढ़ी देला जीवे कौन करिबे ओ आहुरी सुंदरी दिसुछु तू पुणी सजई होछु जेवे तो कथा खाली मो भावे रज तुली कटमट उठेनी मोर फोटो देखिबा को मते चाहेले तोर देखिबो सकाळ सजा तू जो दिन होलो साजा सेई दिन होए पहिली राजा जो दिन होए रे साजा सेई दिन होए पहिली राजा सेई दिन होए पहिली राजा क्यूट क्यूट फेस तोर भारी ब्यूटीफुल रे आखिरे आखि मिसई दिले होची सब भूल रे अरे किए मारुचे आखिर तीर के दौची ठारा हाँ किए कहूचे ला के डकुची पारा अरे चक तमे सब सिंगानी नकी खाली फुटाणी मारो अमुक देखी अरे चक तमे सब सिंगानी नकी खाली फुटाणी मारो
खाली भावुच निज रंगीला गुड़ी नहीं टिके सरम लाजा Hey friends, let's celebrate Raja, Raja, Raja Hey girls, let's celebrate Raja, Raja Hey boys, let's celebrate Raja, Raja, Raja. Hey friends, let's celebrate Raja, Raja. निश्चित भाव में खुशी यही गोटे उत्सव आम खंडपड़ा एरिया चली जहाँ सभापति महोदय समय अतिक्रांत हो जाए बहुत जिन कहार था किंतु जेहेतु समय रोक लगी निश्चित भाव में कमे काटछाट कर कहवाक हम कारण आपण मैंने डांस डांस देखापी अपेक्षारत खीरी थी साधारण तरकारी भल लगे ना खीरी की आपण मान अपेक्षा रहा खूब कम समय आपको रज संबंध में सम्यक धारणा दे मोर वक्तव्य शेष करी भक्त प्रवर सुदामा छिंदा वस्त्र पिंधि बहुत दूर परिश्रम कर द्वारिकापुर में पहुंची जाइए द्वारिका सांग में भगवान कृष्ण अधिष्ठित होती राजा भाव संवाद मिल जाइए दिनहीन दरिद्र भिखारी सुदामा संभाषण करने राजप्रसाद छाड़ी राज सिंहासन छाड़ी अति दयनीय भाव में साधारण लोक भाव में दौड़ी दौड़ी आसुंच कृष्ण संभाषण करने अष्टपंजी माने अष्टपाठवंशी माने आश्चर्य होती कौन ये अवस्था गोटे साधारण लोक द्वारिकार द्वारिकाधीश से दौड़ी संभाषण करने दौड़ी दौड़ी आसा कलाकृत कर संक्षेप में कहीदे बहुत जिन अच्छी कहीपर ना कलाकृत कर अश्रु गलिता नयन बहुत संभाषण पर निजे सिंहासन में बसई पाद धौत कर संसार सृष्टिकर्ता जी आमर कृष्ण स्वयं गोड़ को धौत कर आश्चर्य समस्त अन चकित होती संभाषण सरिया से कृष्ण कांधरे बंधा होता खुद दिमुठा जहाँकि स्त्री देते कृष्ण माई से छड़े आनी छड़े आनिक मुठाटे खाई खाइबा भितर अष्टपारवंश जो रुक्मिणी चली आसी पाहक आश्चर्य होती कहले महाराज आपण तो एकुटिया खाइबे मो भौणी पठे मत दिंतु से कहले ना ना रुक्मिणी तुम से भाग ना ये भाग मु आपण कहीं आग्रह खाऊँ कृष्ण रुक्मिणी तुम बुझीपार ना यार बहुत रहस्य अच्छी यही सुदामा जो आज आज राज सिंहासन अधिष्ठित होती आश्चर्य हो गले समस्ते कौन कारण तार पछ कारण बुझेले जिते आम मुनि आश्रम में पढ़ुलु जन एक ब्राह्मण देते चना खावाई से चना जी खाइबे से जीवन सारा दरिद्र हम से लोक सुदामा कृष्ण को रक्षा करने सुदामा से लुचैक समस्त चना खाई जार प्रादुर्भाव जार प्रभाव में सारा जीवन सुदामा होगा दरिद्र भिक मागिला घंटा अवस्था पिंधा किंतु मु आज राज सिंहासन में बसी से हूँ सुदामा मोर ये अति प्रिय सांग कलाकृत कर सांग मिलवा मुस्किल यही सांग विरल तेणु जे सुदाम रुक्मिणी तुम जब चाहूँ मुठाटे नब तुम्हें हूँ सुदाम लक्ष्मी लक्ष्मींकर भितर एक कार्यक्रम को बंचे रखिबार जो प्रयास आपण मानकर कमिटी आपण मानकर अनुष्ठान करिछि
ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହୃଦୟରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆର ବର୍ଷ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭବ୍ୟ ହେବ, ଆହୁରି ଭବ୍ୟ ହେବ। ଏ ସରକାର ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଅଛି, ତାର ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଆମ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ହେବ ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନେ ଭବ୍ୟ ଭାବେ ଆୟୋଜିତ କରିବାରେ ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ମିଳିମିଶି ଦୂର କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏ ମଞ୍ଚ ଭାଷଣର ମଞ୍ଚ ନୁହେଁ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଏଠି ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଆଜିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାର ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଭିତରେ ଆଉ ବେଶୀ ବାଡ଼ ଆଉ ବେଶୀ ବାଧକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମୋର ମା ମୋତେ ଦୁଇଟା ଛୋଟ ଶବ୍ଦ କହିଲେ ଏବଂ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ এইভাবে সামাজিক কার্যক্রম যেটি মু ভাগ নেবার সুযোগ পাইছি, তেণু মোর মধ্যে কিছু রেসপন্সিবিলিটি অছি। মু লগাতার 2 বর্ষ ধরিকি পূর্বর এই অনুষ্ঠানে মোর সৌভাগ্য যে মতো আমন্ত্রণ হয়েছি, মু কার্যক্রমকে আসবার সুযোগ পাইছি। যেতবে মু ଥିଲି সেতবে যুব মোর্চার দায়িত্ব মধ্যে মোর নথিলা। যেতবে তাপর থরক আসছিলি সেতবে যুব মোর্চার সভাপতি ভাবে মু নূয়া নূয়া দায়িত্ব পাইছিলি এবং আজি সে যুব মোর্চার সভাপতি হিসাবে মতো বর্ষকর সময় পুরিবাকু বসিলানি। মু আপন সমস্তଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାବାସୀ, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ, ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ 25 ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣମାନେ ଚାକିରି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଇକି ଗତି କରି ଆସୁଥିଲେ, ଏଥର ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଶା ନେଇକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିନ୍ଦୁରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଶା ଉପରେ ଠିଆ ହେବ। এই ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପାଧ୍ୟୟଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକଟ କରିକି ଯାଉଛି। ରୋଜଗାର ବିଷୟ କହିଲେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଅଛି, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜାଗା ଅଛି, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସଂସାଧନ ଅଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା, ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପାୟନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ 4 ଦିନର ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି, ପାଖାପାଖି 25ରୁ 30,000 ଲୋକ বিভিন্ন রাজ্যর এবং ওড়িশার যে বাহারে লে, গুজরাটে লে, মধ্যপ্রদেশে লে, দিল্লিতে লে, ইত্যাদি লে, সে সমস্তে ওড়িশাকু আসি ওড়িশার ইনভেস্টমেন্টর স্কোপ সন্ধাନରେ অଛନ୍ତି। ওড়িশার আগামী দিনে বহুত ফ্যাক্টরি বসিব, বহুত শিল্পায়ন হব। এঠু কেবল খনি উৎখোলন করিকি বাহারকু পঠাଯିব নাই, পরন্তু এটি খনি খোলা বি যাব। এটি খনিকু নেইকি শিল্পায়ନରେ প্রডক্ট বি ফাইনাল প্রডক্ট বি এইটি তৈরি হব। অর্থাৎ কেবে টাটারে স্টিল তৈরি হোলা, আজি আম মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত সাধারণ লোকঙ্কর মুখ্যমন্ত্রী, মু তো দেখিকি সেটি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। যেতবে মুখ্যমন্ত্রী হেলে এবং মুখ্যমন্ত্রী আসলা পরে নিজে প্রধানমন্ত্রী তাঁকু শপথ গ্রহণে চাকি রহবা আসলে, মতো মধ্যে সৌভাগ্য মিলিছিল আম দলর 5-6 জন বরিষ্ঠ নেতৃত্ব ভিতরে। মু মধ্যে সান পিলাটে সেমানে মতে সেই কার্যক্রমে ভাগ নেওয়া সুযোগ দিয়েছিলেন। মু ভুবনেশ্বর এয়ারপোর্ট কু যাইছিলি। মোহন ভাই, মোহন মাঝি, শ্রীযুক্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আসিকি সেটি পৌঁছন্তি। মো পার্টির মোহন ভাই নমস্কার বাহারি পড়ে এবং মো পাখে থিবা আউ জনে যিকি সো কল প্রোটোকল অফিসর সে মতে কুহতি যে পব্লিকরে ভাই ডাকিবে। তারপরে সে নিজে আসিকি কুহতি যে মু কিଏ ଜଣେ ସାର୍ ଥିଲେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଇ। ଆଉ ଯେତିକି ସହଜର ସହିତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକ୍ସେସ୍ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଜନତା 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଯେତିକି ସେଲ୍ଫି ଉଠେଇ ପାରିନଥିଲେ, ଗଲା 3 ଦିନ ଭିତରେ ତାର ବୋଧେ 300 ଗୁଣା ଅଧିକା ସେଲ୍ଫି ଉଠେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ରାଜ୍ୟର ନେତାମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ଚରିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଶାସନ ପ୍ରଶାସନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଉପରେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛି যে আগামী দিনে যেভাবে ভাবে স্কিল ম্যানপাওয়ার আবশ্যকতা পড়ব, সেটি স্পোকেন ইংলিশর আবশ্যকতা আছে, সেটি কম্পুটর স্পেসিফিক নলেজর আবশ্যকতা আছে। মু নিজে প্রত্যেক বর্ষ 100টা পিলাঙ্কু খণ্ডপড়ার কৌশি গোটে স্থাନରେ গোটে সেন্টর খোলিবি এবং মাগଣାରେ +3 ফাইনাল ইয়ার পিলাঙ্কু 6 মাসর ট্রেনিং দেবি এবং তার সমস্ত শুল্ক খরচ সে দায়িত্ব মোর। ଆମ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 100ଟି ପିଲା, 5 ବର୍ଷରେ 500 ପିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୋ ନିଜର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ମୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଥିବା ଏ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କରେ କେମିତି ସେମାନେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପାଇବେ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଜେ ନେଉଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପାୟନ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଆମ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବାଦ ନ ପଡ଼ିଯାଉ। ଏଠି କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ବ୍ୟାପକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆମ ଗାଁ মানে আমার কন্ট্রির পেরিফেরি অঞ্চলের তো কাঠঠু আরম্ভ করি সুনা পিতলঠু আরম্ভ করি কংসা বাসন সবু প্রকার কাম করুথিবা কারিগর মানে অছন্তি। মু যে 2.5 বর্ষ এটি কোণ অনুকোণ গাঁ গাঁ বুলিছি, মু তো আখি বুঝিলে কহিদেবি কোউঠি কো কারিগরর ঘর কোউ জায়গায়।
ମୁଁ ଏତିକି ପରିମାଣରେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାକୁ 2.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମତେ ବୁଲିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ପ୍ରତିଭା ଆମ ଏଇ ଭରପୁର ଅଛି। এই ପ୍ରତିଭାର ସୁବିନିଯୋଗ କରାଯାଇ এই ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଭଳିଆ ଭାବେ ଛୋଟ ଶିଳ୍ପ ସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରିବ, ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ବି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଉଛୁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଦିଗରେ କାମ କରିବୁ ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଜିର এই ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଆଇଟିର ଜମାନାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଅଛି, ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ମିୟର ୱାର୍ଡସ୍, କେବଳ ଖାଲି ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏ ଶବ୍ଦ ପଛରେ ଗମ୍ଭୀରତା ଅଛି। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ବୁଝି ରଖନ୍ତୁ, ନିଜେ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ରଜର ଉତ୍ସବ ଏଇଟା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉତ୍ସବ। ଗଲା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ 2 ଥର ମୁଁ ଆସିଥିଲି, 2 ଥର ଯାକ ରଜ ଉତ୍ସବ ଉପରେ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲି। ଆଜି ରଜ ଉତ୍ସବ ଉପରେ ଭାଷଣ କମିଗଲା କାରଣ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ରଜ ଉତ୍ସବ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉତ୍ସବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାଟିଏ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଯେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମହିଳା ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ମହିଳାମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ମୋ ମା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସୃଷ୍ଟିର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଆପଣମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏ ସଂସାର ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମ ସମାଜ, ଆମ ପରିବାର ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିପାରିବ। এই ভাবনা, এই বিশ্বাস ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ତିଆରି କରି ଆଜିର ଦିନରେ ସମାଜ ଭାଙ୍ଗୁଛି ତାର ସମାଧାନର ଦାୟିତ୍ୱ ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନେ ଯଦି ନେବେ ତାହେଲେ ଯାଇକି ସମାଜ ବଞ୍ଚିପାରିବ। এই ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ମଦୁଆ ସ୍ୱାମୀକୁ ମଦରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବାହାରେ ବୁଲୁଥିବା ପୁଅ ମନରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ତା ମନରେ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତା ତିଆରି କରିଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୀତିକୁ ଆପଣ ବିରୋଧ କରି ତାର ସମାଧାନ କରିଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ এই ବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ମା ଉମାଦେବୀଙ୍କ ଦୟାରୁ ତିଆରି ହେଉ ଏବଂ ରଜର ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ମଞ୍ଚସ୍ଥ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ। ପଠାଣି ସମସ୍ତ ମାଟିର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନିଜେ ଆଜି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ବିଶ୍ରମ हेलो हो ठीक अच्छे कार्यक्रम चली तेणुक आम किसी कहीपर ना आमर बर्तमान टाइम आम आम सांस्कृतिक कार्यक्रम आरंभ करवा प्रिय डांस ग्रुप रज रज